अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू सब जानता है। या अल्लाह, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें वो सब कुछ अता कर जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और उनको ज़िंदगी भर खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ, तुझे तेरी रहमत का वास्ता उसके लिए कोई गैब से वसीला पैदा कर दे। आमीन। या अल्लाह, ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाला और दूसरों को देने वाला रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफाए कामला अता फरमा, और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, मुझे किसी के दिल पर बोझ न बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे, मुझे उससे पहले दूर कर देना। आमीन। ए अल्लाह, मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म कर दे। अपनी रहमत के सदक़े हर घर में खुशियों की बारिश अता कर दे। आमीन। या अल्लाह, मेरी माँ के कदमों की चहल पहल हमारे आंगन में सदा सलामत रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सखावत करो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह पर गुमान नहीं, यकीन रखो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह के हजूर ही रोया करो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे दिल की तड़प को अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। अपने रब के सिवा हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। उसका मतलब ये है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। गलती हो जाए, गलत रास्ते पर चल पड़ें, गुनाह हो जाए, इस्तग़फ़ार कीजिए। आफ़तें और मुसीबतें घेर लें, मुश्किलात का शिकार हो जाएं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ मेरे रब, हमें उन हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। नमाज तब सुकून देती है जब तुम सुकून से पढ़ो। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ से ना तो कभी तुम्हारी आजमाइश करता है और ना ही कभी तुम्हें उस शय की तलब लगाता है जो तुम्हारी नहीं होती। जब किसी ऐसी बात को दिल में बंद कर दिया जाए जो छुपाने की ना हो तो वो भी दर्द बन जाया करती है। अक्सर और दर्द के होने पर आंसू तो निकलते ही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुँचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाज़िल हो चुकी हैं, और उन बलाओं से भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का इत्माम किया करो। औरत को अपने शोहर के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वो शख्स है जो आपको खुश रखने के लिए अक्सर बाहर गालियाँ सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्मरानी होती है, कर लेने दें। अपने मर्द को हर लम्हे ये एहसास दिलाएं कि वो बादशाह है, मलका आप खुद बन जाएंगी। या अल्लाह, मेरे दिल में बहुत सी अधूरी ख्वाहिशात हैं जो सिर्फ़ तू ही पूरी कर सकता है, और मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कमज़ोर मेरा वक़्त है, मेरा अल्लाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ मकबूल होती है, वालिद
مسافر مظلوم۔ اللہ سے دعا، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ تمہارے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ میرے 5 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ بڑا نازک دور ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 2 محبوب کلمے، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا ہے۔ سچائی اور اچھائی اگر خود آپ میں نہیں تو سمجھیں کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے اثر صلی اللہ کا، ایک تسبیح ہر دکھ کو بلا دیتی ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ شان ابو طالب، حضرت ابو طالب نے 2 بچوں کو پالا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام۔ ایک سب نبیوں کا سردار بنا، دوسرا سب ولیوں اماموں کا۔ اے رب العالمین، میں جب بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اے میرے مالک، میرے رازق، تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اسلام کا کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اسلام کا کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو
बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। वो कौन कहेगा, तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। ऐ लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज़ बुलंद करो। वो ही हमारी जान को ज़िंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खिला हुआ मुस्कुराता चेहरा मोहब्बतों को खींचता है, खुदा से करीब करता है, जबकि बिगड़ा हुआ चेहरा खुदा और मखलूक से दूर करता है। हज़रत अली ने फरमाया, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़ कर देगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में इरशाद है, अल्लाह ताला की तकसीम शुदा रिज़्क़ पर राज़ी रहो, सब लोगों से ज़्यादा बेनियाज गनी रहोगे। जो औरत अपने हकीकी खुदा की फरमाबरदार होगी वो यकीनन अपने मजाजी खुदा यानी शोहर की भी फरमाबरदार होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करता जो गुनाह करती और इस्तगफार करती और वो उन्हें बख्श देता। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह बंदे के दिल में डाल देता है। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपनी अतात की तरफ फेर दे। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ की है। नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।